ba 5 yun? Yung pinakita ko sa inyo. Isa, God bless. Ayun, 2, 3. Yung purple. 3. Ay, 4. Yung ano. Laban daw tayo ha. Ayun oh. Naandar na yun. Tapos yung 5. Ayun, yung ano, kulay black. Yung kulay black na yun. Ayun. Yung kulay black. Ba't kasi naharang dito? Ayun oh. Ayun, yung nakaano yung ulo. Mamaya tayo mag-video para may pop-up doon. Kasi yung God bless. Matatag yun! Matatag yung God bless na yun! Kaya lagi yung tatandaan. Maganda ang view dito. Lalo na pag nag-swimming ka dito. Masarap. Ito naman pinsan ko, loko-loko. Bata na nga. Hintayin ko na lang yung God bless. Kasi matagal yung God bless eh. Sa malayo yun ilalagay eh. Lupa na yun eh. Kasi kabog-kabog-kabog eh. Paano ba yan? Mamaya na.